prigovore. Gospodine Šešelj, sada imate riječ i to na 2 sata i 5 ili 6 minuta, no tajnik će nam točno izračunati vrijeme. Izvolite. Ja sam sačunao, gospodine predsjedavajući, 2 sata i 16 minuta, ali ako vi kažete manje, onda manje. Gospodine Riedlmayer, koje ste vi godine rođeni? I was born in 1947. Rođen sam 1947. I završili ste fakultet 69. godine, diplomirali ste istoriju, je li tako? Yes. Da. Ostalo mi je u sećanju da ste u glavnom ispitivanju rekli da je vaš magistarski rad bio posvećen istoriji Bosne i Hercegovine. Da li je to tačno? That's correct. To je točno. A kako je tačno tema vašeg magistarskog rada? This wasn't an MA thesis, this was my Nije bio magistarski rad, nego moj diplomski rad. And the topic was tema je bila Bosna i Hercegovina i Berlinski kongres. Sad, dakle, vi ispravljate ovu informaciju koju ste dali u glavnom ispitivanju, je li tako? To je diplomski rad. A prema ovim podacima vi ste magisterij stekli 72. godine iz bliskoistočnih studija. Koja je bila tema vašeg magistarskog rada? That's correct. Da, to je točno. Koja je tema bila? Kako je tačan naslov? It was the Ottoman Empire. Otomansko carstvo u ranom 17. stoljeću, pobune Dželalija. Nisam dobro čuo prevodioca. Pobune? Dželalija. A ponovo ste magistrirali 1988. godine na studijama bibliotekarstva i informatike, je li tako? Šta je tada bila tema vašeg magistarskog rada? I did not write a thesis. Nisam pisao radnju s tim u vezi. Did an informatics project. Ono što sam napravio bio jedan informatički projekt, ali nije bilo potrebno pisati radnju. Da li je to projekat koji se ticao samo informatičke metodologije ili je imao neki konkretan sadržaj istraživanja? Da li je u pitanju čista metodologija u oblasti informatike i bibliotekarstva ili neka konkretna tema? It had to do with the construction of text. Bavilo se, tema je bilo stvaranje baze podataka koja se sastoji od teksta i slika. Dobro. Kad ste svjedočili prvi put pred ovim sudom u procesu Slobodanu Miloševiću, zastupnik optužbe je, to je bilo 2002. godine, je li tako? In April of 2002. U aprilu 2002. Tad je tužilac najavio da ćete sljedeće godine doktorirati. Vi još niste doktorirali. Niste? No, that is a mistake. Ne, to je pogrešno. Osoba koja je dovršavala svoju doktorsku tezu bio je moj suautor Andrew Hersher. On je u međuvremenu doktorirao i trenutačno radi kao nastavnik na Michiganskom sveučilištu, fakultetu za arhitekturu. Ja sam počeo raditi na svojem doktorskom radu, ali ga još nisam završio. Međutim, taj vaš koautor se nije pojavio u sudnici kao ekspert, nego samo vi. I tužilac kad je najavio vaš doktorat u narednoj godini nije mislio na vaše koautore, je li tako? Či tužilac je tu pogrešio.
do not recall it that way. Ja se toga ne sjećam na taj način. Mislim da je tužitelj govorio upravo o gospodinu Hershow, dakle mojem suautoru. A koja je tema vaše prijavljene doktorske disertacije? Well, I don't have one in progress at this point. U ovom trenutku nemam pravu temu. Ja sam se bavio 17. stoljetnom poviješću Otomanskog carstva na Balkanu. Objavio sam više desetaka članaka na tu temu, dakle povijesti Otomanskog carstva, otomanskih manuskripata. Aktivan sam u akademskim krugovima kao i u profesionalnim udruženjima, no u ovom trenutku... Mene interesuje samo vaša doktorska disertacija, ali sve dok nadležna komisija ne odobri temu vaše doktorske disertacije, vi nemate pravo da se nazivate doktorandom, je li tako? Ali komisija je odobrila temu za mene i jedino što ja kažem je da još nisam dovršio. Tema se bavi otomansko-perzijskim odnosima u 17. stoljeću. Radi se o razdoblju Dugoga rata. Pa ja sam vas to pitao, vi ste rekli da nemate temu, nego ste mi pričali čime se bavite. Očigledno je iz oblasti istorije da ste se vi bavili pre svega političkom istorijom. To je tema vašeg diplomskog rada, magistarskog rada i prijavljene doktorske disertacije. Vi, dakle, niste stručno osposobljavani kroz univerzitetski sistem obrazovanja za ovu problematiku kojom se bavite ovdje kao ekspert optužbe. Je li tako? Vi nemate formalne kvalifikacije za to. Pa, gospodine, ja bih vam na to odgovorio da moje sveučilišno obrazovanje do sada je bilo prije više od 35 godina. Većinu toga razdoblja, 24 godine, sam radio kao direktor Dokumentacijskog centra za islamsku arhitekturu. I zbog toga sam se počeo baviti informatičkim znanostima, zato što mi je među ostalim ona pomogla pri obavljanju mojega posla. Dokumentiranje islamske arhitekture je upravo ono što ja radim kao svjedok vještak. To bi značilo, iako sam ja pravnik po struci, ako bi postao direktor gradskog vodovoda i kanalizacije, da bi mogao da se predstavljam ekspertom za hemijski sastav vode ili za biološke uslove kanalizacionog sistema. Je li tako? To bi otprilike bilo isto. Jedno je biti direktor jedne ustanove i obavljati upravnu funkciju, a drugo je biti ekspert za jednu sasvim konkretnu naučnu disciplinu kao što je istorija umetnosti, istorija arhitekture u užem smislu, a u najužem smislu istorija islamske arhitekture, je li tako? Formalnih kvalifikacija za tako nešto vi nemate. Da sam u pravu? Ja nemam diplomu iz islamske arhitekture, ali zadnjih 24 godine sam pohađao tečajeve, seminare, pisao sam i objavljivao članke na temu islamske arhitekture. Pa stoga pretpostavljam, ako se počnete baviti nekom drugom profesijom i ako se njome bavite 2,5 desetljeća, onda svakako stječete određenu ekspertizu i obrazovanjem i radom. I to sam upravo ja učinio. Da, to je uslovno tačno, jer vi ste onda priučeni stručnjak za određenu oblast. Na primjer, ako ste diplomirali istoriju, magistrirali istoriju i prijavili doktorsku disertaciju iz istorije, a možete